Šta ako ti kažem da inteligencija prirode nije slučajna, nego kosmički mehanizam mnogo stariji od života na Zemlji? Sve što vidiš, biljke, životinje, ptice, ribe, insekti, podzemni svet, nadzemni svet, pa i čovjek, funkcioniše isto. Iza svega stoje tri sile univerzuma koje nauka posmatra odvojeno, a zapravo su jedno, neutrino. Aharon-Bohmov efekat, metakonstelacija. Neutrino je nosilac svesti, prolazi kroz planete kao kroz maglu, ne reaguje na sile, ne zadržava se, nosi informaciju. Gde god postoji svesti život, neutrini već prave putanju pre nego što se forma pojavi. Zato ptice znaju rutu, zato ribe znaju migraciju, zato biljke osjećaju svetlost i vodu i pre kontakta. Aharon-Bohm je informacija pre događaja. Elektron reaguje na informaciju u polju pre nego što se nešto dogodi. Priroda zna ishod pre iskustva. Zato životinje predosete opasnost. Zato podzemni svet zna kada se zemlja menja. Zato flora i fauna rade kao jedan živi sistem. Metakonstelacija je mreža koja povezuje sve. Nije prostor, nije vreme, nije energija. To je nevidljiva arhitektura univerzuma. Mreža kroz koju svest putuje i gde se raspoređuju svi ishodi. Tu neutrino nosi informaciju, Aharon daje smer, a životna forma dobija instinkt, intuiciju i pravac. Zato pčela nikada ne greši put, zato drvo zna kada da cveta, zato pas osjeti tvoju emociju pre nego ti, zato čovjek dobije prvu misao pre logike. Sve u prirodi, od vode, korala do galaksija, funkcioniše po ovom istom kodu. A kada čovjek utiša ego i vrati radost i ljubav, on postaje deo te kosmičke mreže. Tada ga vodi ista inteligencija koja vodi sve živo.